Je suis arrivée au Maroc après pratiquement 3 mois d'absence. L'arrivée était très simple. كان واحد الوصول حسيت بأن بحال راجعة لبلادي، ولكن أول مرة في حياتي كنحس بأني رجعت للمغرب من سفر، ولكن غير شوية ونعاود نرجع عاوتاني، يعني واحد الإحساس في شكل. من بعدها كنت متشوقة أنني نشوف لي كوليغ ديالي، أنني نمشي للبلاصة اللي دوزت فيها كامل 7 سنين من حياتي. بزاف ديال الحوايج رجعوا لي في الذاكرة. انني نتلاقى دي كوليغ، انني ندخل، ولكن هذه المره عند مومو الاستوديو ماشي باش نخدم من موراه بحال ديما اللي كنا درنا براتيكمون واحد 4 سنين وانا من موراه كنبدا كناخذ 10 14 لا، هذه المره سيتي باش نهضر على ليكسبيريونس ديالي اللي هي الحره. فرانشمون ما كاينش شي حاجه ما احسن انك ترجع لشي مكان تشوف فيه الناس خدمت معاهم 7 سنين فريمون. Ça va? Alhamdoulilah, très bien. Ouais, toi, ça va, Bekher? Super, c'est ici où j'ai vécu 7 ans de ma vie. Donc voilà, notre animateur star à Hit Radio, que je connaissais même avant Hit Radio à 2 Bah oui, ans. exact. Achara Touela. بالفعل. وأتي تسرح لك اللسانة. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Nabila Kilani. نبيلة كيلاني. فرحنا لك. مشيتي من إيت راديو مشيتي، ولكن مشيتي الحرة. الحرة أو لا برنامج اليوم 3 ديال السوايع ديال المباشر كل نهار من الحد حتى الخميس. اون اكسبيريونس جديدة مختلفة، شي حاجة اللي عمري ما درتها قبل، لأن أنا جو فيان دان موند دو ديفيرتيسمون. Je viens de la Star Academy, je viens de Studio 2M, je viens de Marocnet, mais avec Alioum, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est des sujets politiques, c'est des débats avec des gens très 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 haut placés. ما عندناش الحق في الغلط، عندنا محاور مهمة كتهم العالم كله، حساسة في بعض المرات، فالواحد خاصو يكون عنده une concentration ultime. الحره اللي حسيت بانه فريمون ملي وصلت البرنامج اليوم حسيت بحال كانوا كيتسناوني، لان ديجا ما عمرهم شافوا شي مغربيه اون سيت. فبالنسبه لهم انا والمغرب كل واحد كيسولني شنو كتاكلوا شنو كديروا. سي دي جورناليست بيان سور، ils ont voyagé, ils ont vu, mais avoir l'opportunité de travailler avec une marocaine, فكيسولوني. Je suis arrivée à الحره avec la bande annonce qui voulait tourner et tout, c'était la starification totale de Nabila. Et c'était un peu amusant pour moi parce que Anna, j'ai eu toujours l'habitude de préparer mes textes, de sortir sur le terrain, préparer des reportages, contacter les gens. Et donc là, tout à coup, j'arrive, il faut que ça soit prêt, c'est nickel, c'est un studio, c'est énorme, c'est attention, c'est Dubaï, donc c'est beaucoup de choses. Vraiment زملاء رائعين. علاش؟ حيت تقبلوني، حيت انه الخدمه معهم رائعه، ما عندناش مشكل مع اننا كنتواصلوا بالفصحى بعد النوبات. انا كنهضر بالدارجه وما كيهضروش شي سوري شي لبناني شي فلسطيني شي اردني. 3 ديال السوايع كنهضروا فيها على كاع لي سوجي مختلفين، اي حاجه كتهم الاسره، يعني من الصحه، من السياسه، من التغذيه، من الموسيقى، من الفن، من اي حاجه كتهم الناس. يعني خصنا نكونوا بوليفالون. ولا شفتوا دي زيماج على البرنامج اليوم غتفهموا بانه 5 ديال العواصم. يعني اوكي، انا ومون كوليغ باسل اوني ا دبي، معنا كاينه فاتن كتكلف تو سكي ديفيرتيسمون اي ارتيست، ومعنا لبنى اللي كتكلف تو سكي اقتصاد ايكونومي، ومعنا عمر اللي كيتكلف كلشي اللي عنده علاقه بالرياضه. سا سي جوست ليكيب دو دبي. نو مي il faut savoir que كاين
إيمان في القدس، كاين لبنى في بيروت، كاين أسامة في القاهرة، وفي واشنطن كاينه توت اون ايكيب اللي كتغير، اللي منها علي، كاين بزاف ديال الصحفيين اللي كيداولوا على واشنطن. المهم اننا 5 ديال العواصم العالم كنبثوا في 3 السوايع en simultané. يعني نقدر انا نبدا ان سوجي نعطيه ان تيزر يعني نهضر عليه وغيكمل واحد من القاهره في المباشر. يعني مباشر يعني يمكن لكم تصوروا لي ساتellيت لو nombre de personnes qu'il y a, les gens qui travaillent, les techniques qu'ils utilisent. En tout cas, je suis vraiment très fière de faire partie de cette grande équipe hyper talentueuse. Si on doit parler de Nabila Kinani, dont on a eu le plaisir à la Hit Radio ici au Maroc d'avoir pendant 7 ans, presque 7 ans, quasiment depuis les débuts d'Hit Radio, c'est que des bons souvenirs et des bons moments. Extrêmement content et extrêmement fier aujourd'hui de la retrouver sur une grande chaîne de télévision pan-arabe et internationale. Nabila, on voulait l'embaucher dès la création d'Hit Radio en 2006. Mais à l'époque, elle était déjà en télévision. Elle venait de signer un contrat à Nesma TV, une chaîne de télévision en Tunisie. Ce qui nous a beaucoup frustrés parce qu'on voulait la voir dès le début. Et on a attendu qu'elle termine son passage à Nesma pour la récupérer tout de suite. On a beaucoup insisté pour qu'elle nous rejoigne. Elle a fait plusieurs émissions sur Hit Radio et à chaque fois avec un talent qu'on revoit aujourd'hui en télévision. C'est une personne fine, en tout cas, qui a aussi été une ambassadrice pour Hit Radio, parce qu'en dehors du fait qu'elle animait des émissions, qu'elle avait une interaction avec les auditeurs ici assez forte, elle représentait aussi la radio, des fois dans des événements extérieurs, et à chaque fois avec classe. Et, pour une radio comme la nôtre, Hit Radio, qui est une radio jeune, elle réussissait à mixer sa grande politesse avec une radio un petit peu des fois décalée, un petit peu insolente. Et c'est un mariage extrêmement intéressant pour Hit Radio et pour les auditeurs. Et c'est vraiment toute la personnalité qui nous a plu et qu'on retrouve aujourd'hui sur la TV où elle rayonne. Vraiment, je pense l'interaction qu'elle a avec son animateur, son co-animateur est un bon mix. Et je pense qu'elle va plaire beaucoup au public de la région. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Et au Maroc, j'espère qu'elle sera aussi plus connue, que Khoulia soit plus connue. Et Nabila l'est déjà beaucoup. Et vraiment, c'est très agréable de la voir parce qu'elle rayonne vraiment à la télévision. Et on la voit très heureuse. Et je pense que ça lui va très bien. C'est frustrant de ne pas la voir à la radio, mais c'est bien. يقولوا أن الوقت كيدوز بالزربة، سي فري، خصوصا ملي كتكون دوزتي اون سيمين في بلادك، شفتي فيها بزاف ديال الناس، استضفتي فيها بزاف ديال الضيوف، حاولتي تنقل شويه واحد الفكره على مواضيع متعدده من المغرب باش يشوفها المشاهد العربي. الوقت كيدوز بالزربه وكيسالي et le retour c'est obligé. Donc voilà, j'ai fini, là je reviens à ma quotidienne, je reviens à la vie, ma nouvelle vie de Dubaï avec des nouvelles personnes. Mais bien sûr, je garde toujours le Maroc en cœur, ça c'est sûr.